नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बनासकांठा जिला कलेक्टर और आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री मिहिर पटेल ने पालनपुर से जय भोले ग्रुप की शारदा पीठ कश्मीर यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यह यात्रा 13 अगस्त से 16 अगस्त तक चलेगी। इस प्रस्थान अवसर पर कलेक्टर ने शुभकामनाएं प्रेषित की और हरी झंडी दिखाई। पालनपुर से प्रस्थान के बाद तीर्थयात्री आरासुरी अंबाजी मंदिर में मां जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इस यात्रा के तहत शारदा पीठ में मिट्टी का श्री यंत्र और अखंड भारत प्रतिमा अर्पित की जाएगी। श्रद्धालु कश्मीर के पवित्र मंदिरों जैसे पंद्रिथान, जिस्ता देवी, शंकराचार्य, दुर्गा नाग, गणपत्यार, शारिका देवी, विचार नाग और खीर भवानी के दर्शन करेंगे। इस यात्रा के समापन पर शारदा पीठ में एक सामूहिक धन्यवाद समारोह आयोजित किया जाएगा। जय भोले ग्रुप और आरासुरी अंबाजी देवस्थान ट्रस्ट ने तीर्थयात्रियों को शुभकामनाएं दी और सभी के कल्याण की कामना की। जय भोले जय अंबे। आजे अमे पालनपुर कलेक्टर कचेरी आव्या अने आजे अत्यारे हाल कलेक्टर साहेब श्री मिहिरभाई पटेले अमने यात्रानो शुभारंभ कराव्यो छे। अमे शारदा पीठ काश्मीर यात्राए जई रह्या छीए। 15મી ઓગસ્ટે અમે જ્યારે શારદા પીઠ કાશ્મીરની અંદર જે મંદિર છે તો તે જગ્યા ઉપર અમે એક 51 શક્તિપીઠની માટી, જે 51 શક્તિપીઠ છે, જે મૂળ સ્થાન છે, ત્યાંથી અમે માટી મંગાવી અને એક રેપ્લિકા તૈયાર કરી છે અને એ રેપ્લિકાને અમે શારદા પીઠ કાશ્મીર ઉપર અમે સ્થાપિત કરવા જઈ રહ્યા છીએ અને અહીંયાથી યાત્રાનો શુભારંભ થયો છે અને અહીંયાથી યાત્રા અમે સ્ટાર્ટ કરી અને જગદંબાના આરાસુરી અંબાજીના નિજ મંદિરે અમે જઈ દર્શન કરી અને ત્યાંથી કાલ સવારથી અમે યાત્રાનો શુભારંભ કરીશું અને કાશ્મીરના જે પુરાણોમાં લખેલા છે એ દરેક જગ્યાએ દર્શન કરી અને શારદા પીઠ ઉપર અમે આ સ્થાપિત કરીશું। 51 શક્તિપીઠની માટીમાંથી જ અમે એક શ્રી यंत्र પણ બનાવ્યું છે અને એ શ્રી यंत्र પણ અમે ત્યાં જ અર્પણ કરીશું। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।